Jina yangu Riziki Shobuto. Tunakuwa watoto 12 mnyumba. Mimi nakuwa mwanafunzi. Sasa sisome hii mwaka. Sasa alifungula masomo siku ya kwanza nikaikalia kilio niko mimi nalia. Mimi nakosa masomo. Riziki Shobuto alilumia mwezi wa 4. Ilikuwa siku 5 mwezi wa 4. Alilumia na saa 4. Wasambazi walifika na saa 4 ya busiku. Wakemubaka, walikuwa 4. Basi walimushinda nguvu, njo wakemwangusha chini, wakeanza kutembea naye. Kutembea naye, sasa walimalizaka kutembea naye, njo wakeanza kumupiga masasi mingi sana mumwili, na mwili yote ni kovu mutupu. Wasoda walikuwa ni wa FDLR wa kutokea mumapori. Na kule kwetu tunaishi kushida. Na kule kwetu hakuna amani mpaa hivi. Wasoda kwenda kushamba biko kule, kwenda kumasoko, wasoda biko fasi yote. Mimi nangu Jane niko wa mwisho mwetu. Niko wa 8, bagarsoni wa 7, mimi niko wa 8 na menjo wa mwisho. Saa ile problema ilinipataka, nilikuwa naenda kushamba. Ndio nikakutana na bagarso 3. Direct bakaanza nifanyizia kitendo cha ubakaji na bakakimbia. Sasa walikimbia mpaka leo siyaona mtu, na ginji nilichunga mimba kushida tu, kukula shida, kuvala shida. Maki vitu vyote nilikuwa navipata tu kwa shida. Sikukuwa napata kitu, asi niko na raha. Jina langu naitwa Elizabeth Kando. Niko mkaaji wa hapa. Ilikuwa masaa 5 ya usiku, nikaona watu wamekuja, wamesikilia silaha. Wakaingia ndani kubomoa mlango na kuniingilia ndani. Wakaanza kuniambia nitoe pesa na sina pesa. Hapo mimi wakanikalia wanaume 2. Mmoja akamaliza hamu yake, mwingine tena akakuja akamaliza hamu yake. Na gisi walimaliza hamu zao, wakataka kuita wengine wenzao na waje wakuje kunifanya vitendo vibaya. Na asubuhi yake nikakimbilia mpaka kwenye serikali. Serikali nikaenda kupasha habari. Serikali iliniambia ya kwamba uko mzee uweze kubakiwa, na wale watu walikuwa wanajeshi. Hakuna mwenye alipata sheria, hakuna kabisa. Au kuambiwa tu waende tu kale kule kunyumba yako tu, tutaangalia gisi tutafanya, na mpaka hivi vipi naenda hivyo pote kabisa bionekana. Niliona ni wa serikali yetu. Sina lani Feza Walibindira. Ine nilina na bana banashi. Na vikaka na mlinyana. Inda nisaka
abele banibaka mwezi wa 3 2009 utwa niyinga twatenda sai oto anishabe misari niye anabikyaka nashika bitu binu kyokaka nabyo nasho sangasi batu basatu bari nyana nisinima no misari inasangire bo batu basatu ibo bibene banishashisherushi kishe bashashisherushi banjonirwa nina umoyi nonu wanja ungi nonu wanja ungi nonu wanja ukyo mwayatende ine wa are wanja ukyo are anipika jido niri nasi anari uniri iba shua upichi a utwa aitaba nake ungiashwa ungali uniri kabisa uniri yao kabisa uniri yao ashia asea ukimana ungiashwa bibari basatu na alae indibana ke basea kusudi bangi batu bari mu mabala bari ungwa na alire indibasea jabo nizomea na mpaka vyo vyashiishe nebawire kwanza uri na bahati tawikyanga twete wingisha banenyu tuti indana shika wabusa uri kwanza na bahati vyo biwa itwa bino wanashikala bane amishiko yabo banaya Kombo ngai Izango Chantal nasali na faraje kaka 2 semaines ba ile raba ekobima le 25 décembre nde bango babimaki tango komaki na ba 18h basi bakangi biso wana tango bazokanga biso wana bazokanga bino directement bandiko kanga bino singa na loketo ndenge wana nde bazalaki to komi wana boito memi biloko to bandiko kende wana vers 19h et comme qui na ba 4 heures ba kitisi biso mokumba babite tofanda na mke tofandi wana boye na bambula na mokumba na kolemba na somme ba yaki ko rassembler ba fille tant ba poni ba fille batie ba fille côté bazupe ba garçon ba kepe na ba garçon côté ndena bindenge bopona ki kasi biso bokabole biso na 2 groupes bokabola ki kasi biso bopola nini nde babite bakabola ki biso boye o bana mke wana ngana tikala koyeba bango bakozonga te tababika kaka esika bakangi adaje balobela kinga wana eloko mabenga na tikali komona na kati na zamba tuka eza rapport sexuel pona violence pardon ndenge bana wana bazwi bana mke wana bapesi na bamibali oko remarquer kaka mutala muki ndenge azalaki okomona keno azandenge wana te tellement rapport sexuel wana tellement violence wana omona kaka tongo etani to telemi kaka safali kokende baza ko maltraiter bana basi na bato pona violence pardon wana nde pesinga maoma kasi pe wana etikali na somo na mutu nanga siko neti nazawa na somo makasi ndenge na zongi na classe na kendeki ko peze nanu sagesse ou bien intelligence nanga soki na tambola malamu tellement ça na comprendre nanu kaka makambo te kati na makambo na nyonso na comprendre makambo te mutu nanga tamsuna kovanda na raisonner malamu lokola moto mais soki kaka makambo moko ya somo ou bien ko beta mutu bien kaka ko maltraiter mutu etikali kaka kati na maele nanga ekuka kobima te
eloko wana etikali kotia nga mal à l'aise soki na vandi na yoki mwa bruit makasi boye mpe basola makasi maele na perdre connaissance nayeba lisusu te soki nasala nini ubie naza wapi wana navanda kimia nsima nde nazwi mwa kimia. En tant que professionnel santé mentale, je continue à faire l'expérience que les violences sexuelles restent les facteurs les plus traumatisés, les plus traumatisants au-delà de tous les autres facteurs que je connais. Je n'ai pas vu un autre facteur qui amène à un tel niveau de stress comme les violences sexuelles. Mbele mimi nipatele magumu, nilikuwa nasoma na niko bien. Nilikuwa natafuta kitu, wazazi wananisaidia nacho biombi. Lakini depi nipate hii magumu, kupata kitu ishakuwa shida na maisha ishabadilika, nishagonda. Mage tu nishakuwa wa mubaya niseme. Jusiko tena bie jusi ya kama ndakuwaka ete na basi ndarudia tena ginje nilikuwaka siwazie vile. Sie tunateseka. Unaona wanabakaka mtu wanamwachia magonjwa, ile magonjwa naendelea kusumbua mtu na mtu anakuwa desi muyepeke. Uno wetu pange ndi basi tobo uloshaka mistai. Nduranga mwibi basi. Ndi osamani na andiro wila mnyumbine. Na hata bi no itenda sonyi kabisa. Hata umesashika kile. Hata anisa nashi ishe mieshi na mieshi. Kwa sababu natesiwe sana. Kumbe asha na nashi ya mieshi na mieshi uri mnyumba. Bamunganga banitosha anga bino bitweto otenda ano na bafasiria bamunganga babangoni onibua. Nashiro sanga panga mbabyake byose naya. Natosha bana bine isenyo aya uibala aya uri. Ambu ayefula. Lakini twamona ngatoroa. Amba vitu byose tashikaturaka. Na byamba shushu shake shosa ambu ayofula inabyaya. Iningirire mnyumbi nono ndiyo hata ya shushu yake tashikira hata ya imbotera yinga. Taringiro shika mu mnyumba. Daika katusi twaishi mia ama umimasa tunainashi. Nisi ako ita uja weto kushanga misali angalengalenga oso umshikarira nake ndina shikala na okelengalenga ndina mkushisha wate andazi awila nilina ashishingi unikushisha chino ndazi ndina kusha kusudi nipate ifungo la abuchungu ninu uja awe sanira bunga. Mwingine ya Masisi ni mwingine ya kilima mvula kila siku hapa maana mvula kenyesha siwezi tokea ni kuikala tu fasi moja na jamaa ishabakia na huzuni mingi juu yangu. Hapa sikuwa na nguvu sibebe video sifae kazi yoyote ni kushinda tu kunyumba. Maisha yangu ilikuwa ya bia hata nilikuwa sina baba tulikuwa tunachuruza tunaenda kusoko maisha yangu niko biasa hivi niko na huzuni kabambi sasa niko naona wamusika wengine wiko wanatembea na miguu mbili na mimi na wakilia kilio. Au-delà de cet accompagnement socio-économique indispensable, nécessaire, nous nous butons aussi aux problèmes sur le plan judiciaire et surtout par rapport à ces victimes parfois indirectes, mais aussi directes, qui, à la fin d'un traitement, voudraient quand même voir, pour se sentir beaucoup plus soulagés, que les auteurs soient punis, soient poursuivis. Et dans notre expérience, trop peu de procès, je dirais même aucun n'a abouti de toutes les victimes que nous avons déjà eu à prendre en charge.
Wako wengi tu, na hivyo nao wako wanafikiria kwenda ku serikali, lakini nao hawasikiliki. Ukienda ku polisi, manake polisi nayo ina mchango ule wa kubaka, nao wanaangalia hawasikilie kabisa. Unaweza kufika kwenye polisi haita kusikiliza kwanza, ndio wengine wanatia wamama chini kabisa. So usalama wetu wa sisi wamama wa teritori ya Fizi haupo, unakosa kabisa, hatusikiliki. Yani wanatukataa kabisa, sijue kama ni kitu gani, kama ni mchango wao wa serikali, ndio tunaona hivyo. Kuna wamoja walifungwa wakaenda mpaka kudani kuditora, lakini hivi wanaisha kuwa humu tena na wanaendelea tena kufanya ile kitendo. L'État congolais doit assumer ses responsabilités, c'est-à-dire l'exécutif dans notre pays, pour honorer ses engagements à lutter effectivement contre l'impunité et en payant les dommages et intérêts pour réhabiliter les victimes. Nous sommes au regret de vous informer que depuis que nous avons commencé à exécuter le jugement, on n'a jamais abouti à une exécution effective. On a rendu beaucoup de jugements, mais il y a beaucoup d'obstacles que nous enregistrons pour obtenir l'exécution totale de jugement. Lorsque les magistrats ont fait leur travail, on place les gens à la prison. Ce n'est plus le problème des magistrats, ni du procureur, ni du président du tribunal, ni des juges. C'est le problème de l'exécutif. La division provinciale de justice, le gouverneur de province, le directeur de prison, ça c'est leur travail. Ebele tarehe mwezi wa kwanza unomwa abini. Ebele busuku lolo lusuku bibyo twalwingelelwa nanso shikolonele kibiwe mutochunga nabake basoda bose yanjifu ya betu ibaka bato ipika bato mpaka ubibyo busuku bwachulo oya talubaka ba achana umintoba na basatu mbo busuku betu achana umintoba na yine nile parmi bala achana balo bakwa ine nile omu busuku bocho oya to yana to bundalo kendo bocho to twenjwano twate wabala betu wabala ule bala otokile to yo samba betu isamba to benga takidi bikyanga bitalo benga ule bala ule leta to bochile bino bumwa benga beno achana bino mabakwa no mulepa mpaka lolo lusuku bino titwale pona leta wala ta una tata o mumtu wicho tolola bale bajiji te bana ola ka ono eyo leta tena ola ono ibito ekibino nosi ila itu hake betu achana taikibwe ya endelea tu ikakibwa to endelea ikakyo yetu achana leta tia osa uwezo ile pabetu tia osa kabisa ala kakya tu. Bon, ce n'est pas un problème de pauvreté, un État n'a jamais été pauvre et je crois que c'est un problème qui doit interpeller la conscience de chacun d'entre nous. La société civile ne doit pas se fatiguer pour mener le plaidoyer auprès de l'État et demander à l'État congolais d'assumer ses responsabilités. C'est un problème de volonté politique et je crois que le message est clair, nous devons tous travailler pour réhabiliter ces femmes, sinon les potentielles victimes nous diront que nous n'irons plus en justice puisque les autres n'ont pas été réhabilités. Pourquoi aller en justice? Ampi ekozala malamu mukolona koyoka bakangi Joseph Kony bavandisi na justice bavandisi kati na bakumu na mboka basambisi na tina nekolo Congo pe na tina na peuple congolais ekozala malamu peut-être nzamba kotia kimia kati na motema nanga. Souffrance eza solo na kati na zamba erelema souffrance eza makambonga na route précisément na kati nde na ena ngo na pesa bino témoignage et puis na lobela bino po boluka ndenge na kotia na kimia. Ndio vile tuko hapa Masisi hatuna kitu kyokyote, sani tunakulia kwayo ni ya kuomba, banatulazima kila kitu na nyumba banaanza tufukuza. Zamani nilikuwa mimi nawaza ndaenda mimi najisaidia. Asa jinsi niko leo hii sina tena nguvu ya kutembea, sina mwaya ya kujisaidia.
Njo hivi mimi naomba wanisaidie na masomo juu hapa sina migulu ya kutembea, sina mimi ndafika pasi fulani kujisaidia. Na maisha yetu huku ni kuvunja, kulima, ndio maisha. Hasa kama vingali manake tu ndakuwa na ile roho ya kusema ndaogopa tu, ndakutana tena na hawa watu. Ndio ile yenye ndakuwa niko naogopa. Yenye mimi naomba ni kunisaidia kama ndasoma, nisome juu nione kama na mtoto mwenyewe nilipata mwa ile shida. Nione kama ndakuabie maisha juu nipate za kumsomesha kama ni makuta. Juu leo na kesho siku nalala hata mbarabara, kwa maibobo mbarabara, haviko viabie pale na ndakuwa tu niko nafadhaika. Kunisaidia yote ni kuvimaliza kwanza. Akishavimaliza kama mimi nasikia viko bie, mimi nezi sasa ishi bie na ndatumika mimi nakuwa bie. Bino bindiri ano twamanya kishimango ba ale betu ba atusaidia kabasi bashoba tubatesirwe bibi. Twawaza kapanga ba atusaidia kwa sababu bashu turi bingi tatui aka wenga tusi ako wawoba. Tatui aka hate ya mwitu hata. Ndi wiki pango umsanganana. Turi bingi ba netu ba moibasi ako ema. Ndibawira utirwe bibyo ale bashu anga banywa uyamuye twa utirwe ubesha mafasirio metu mateso mose na magumu tabiki atoto angai Betwe bandu twake mandwanu bana betu balibuka. Betwe bandu twake mandwanu bana betu balibuka. Bana betu babula shoku umbulwe bita mu Afrika. Bana betu babula shoku umbulwe bita mu Afrika. Balugizi mzibuli meshu muleti bita mu Afrika. Balugizi mzibuli meshu muleti bita mu Afrika. Bana betu balibubea pasete libuka ngebetwe. Bana betu balibubea pasete libuka ngebetwe. Oh tata, betwe bandu twake mandwanu bana betu balibuka. Betwe bandu twake mandwanu bana betu balibuka. Bana betu babula shoku umbulwe bita mu Afrika. Bana betu babula shoku umbulwe bita mu Afrika. Balugizi mzibuli meshu muleti bita mu Afrika. Balugizi mzibuli meshu muleti bita mu Afrika. Bana betu balibubea pasete libuka ngebetwe. Bana betu balibubea pasete libuka ngebetwe. Oh tata, betwe bandu twake mandwanu bana betu